Resiliencia espiritual. Geestelijke veerkracht. La capacidad del creyente de resistir toda opresión, tentación, prueba de las tinieblas De capaciteit om elke tegenslag tegen y te gaan. mantenerse fieles a Dios. En trouw te blijven aan God. A ver, ¿cuántos levantan sus manos y dicen, yo he de permanecer fiel a Dios? Hoeveel kunnen zeggen, ik zal God trouw blijven. Dale un codazo si tiene a alguien a su lado y aunque no tenga nadie, haga el simulacro y dígale, yo voy a serle fiel a Dios. Zeg tegen iemand, ik zal God trouw zijn. Pues hablando de fidelidad, hoy quiero hablar acerca de resiliencia espiritual, confiados en Dios. Vandaag wil ik het hebben over geestelijke veerkracht en altijd vertrouwd in God. Hace unos cuantos años, creo que más de 20 años, leí un libro en donde apareció una ilustración que nunca he podido olvidar. Enkele jaren terug las ik een boek met een illustratie die ik nooit heb kunnen vergeten. Si no lo ha leído, quiero recomendarle ese libro. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Een boek in het Spaans dat heet Wanneer wat God doet niet lijkt op wat het is. En ese libro aparece una interesante ilustración. En ze geven daar een illustratie die heel interessant is. Habla de un señor que va conduciendo en un camión por una montaña. Ze hebben het over een man die met een vrachtwagen over een smalle snelweg Y rijdt. en una curva pierde el control y entonces se desliza por el precipicio. Een bergachtig gebied waar hij de controle verliest en valt. Aunque él logra salir disparado del camión, el camión sigue hacia el cañón y termina en el fondo explotando y permaneciendo encendido. Hij vloog uit de vrachtwagen en de vrachtwagen viel naar beneden en explodeerde. El hombre a duras maravillas y acrobacias logra agarrarse de una pequeña rama en la montaña que va cuesta abajo. Het lukte de man om zich vast te grijpen aan een kleine taak. Él intenta gatear, llegar hasta arriba, pero no puede. Lo único que le queda es agarrarse de esa pequeña rama. En dat is alles wat hij kan doen, zich daaraan vastgrijpen. Entonces mira por encima del ojo, por el hombro, mira con el rabillo del ojo y se da cuenta que todavía el camión en el fondo sigue encendido. En hij kijkt om zijn schouder om en hij ziet dat er nog steeds vlammen zijn. Entonces empieza a gritar. Dus begint hij te schreeuwen, te roepen. ¿Hay alguien ahí arriba? Is er iemand daarboven? La voz empieza a mostrar su desesperación porque sabe que no le queda mucha fuerza para mantenerse agarrado a la rama. En hij klinkt wanhopig omdat hij geen krachten meer heeft om zich daaraan vast te blijven grijpen. Y aún así la rama empieza a ceder. En ook de tak die werkt niet mee. ¿Hay alguien ahí arriba? Is er iemand daarboven? Y de momento la poderosa voz de Dios se En op een gegeven escucha moment hoor je de stem van God y le dice, en zegt, sí, ja, yo estoy aquí ik arriba. ben hierboven. Y él entonces empieza a decirle, ¿puedes ayudarme? En hij begint te roepen, kan je me ¿Puedes salvarme de helpen? esta situación? Kan je me hieruit verlossen? Ayúdame. Help mij. Y el Señor le dice, claro que quiero ayudarte. En de Heer zegt, ik wil jou helpen. Ahora mismo mis manos están debajo de ti. Mijn handen zijn onder jou. Solo necesito que sueltes la rama. Het enige wat ik wil is dat jij die tak loslaat. Entonces el hombre vuelve a mirar hacia abajo, De man blijft kijken naar beneden. ve el camión encendido, Zit de vrachtwagen die nog in vlammen is. sabe que no le queda pocas fuerzas. Weet dat hij geen krachten meer heeft. La rama empieza a ceder De tak die lijkt te breken. y él vuelve a gritar. En hij blijft schreeuwen. ¿Hay alguien más ahí arriba? Is er nog iemand daarboven? ¿Hay alguien más que quiera Is ayudarme? er nog iemand die mij wil helpen? Como pueden ver, esto no es algo que desconocemos. En zoals u kunt zien is dit niet iets dat we niet bekend mee ¿Cuántas zijn. veces hemos pedido a Dios que nos ayude Hoe vaak hebben wij God niet gevraagd om ons te helpen? y Él nos responde En antwoordt hij que tenemos que soltar la rama de la que aún estamos agarrados? dat wij de tak moeten loslaten waar wij ons aan Que vastgrijpen. para confiarle a Él, Dat om hem te vertrouwen, para depositar toda nuestra vida en sus om manos, al ons leven in zijn handen es te leggen. necesario que sueltes lo que tienes y de lo que te sostienes. Het nodig is om los te laten wat je in handen Porque hebt. Waar muchas jij veces aan nosotros tenemos vastgrijpt. nuestro propio plan y sabemos
cómo Dios debería hacer Want el trabajo. vaak hebben wij een eigen plan en denken wij hoe God ons kan helpen. Pero yo no sé si a usted le pasa igual que a mí. Maar ik weet niet of het u ook overkomt zoals bij Nunca mij. logro descubrir ni adivinar por dónde Dios va a obrar. Maar nooit kan ik ontdekken hoe God of waar hij zal handelen. Me he dado cuenta por experiencia Uit ervaring heb ik gezien que muchas veces mis planes para resolver mis problemas son muy diferentes a los planes de Dios. dat mijn plan om mijn problemen op te lossen heel anders zijn dan die van Los God. caminos de Dios son insondables e inescrutables. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Siempre Dios viene por un camino diferente. God komt altijd van een andere weg. Y tengo que aprender En ik dien te leren que para ser un cristiano, un resiliente espiritual, dat om een veerkrachtig en geestelijk persoon debo te de zijn, confiar en Dios no a veces, ik niet soms op God moet vertrouwen, sino maar siempre. altijd. Abra su Biblia entonces conmigo en el libro de Daniel, capítulo 6. Laten we lezen uit Daniel hoofdstuk 6. Miren, en el libro de Daniel llegamos al último capítulo de la parte histórica de este libro. In Daniel komen we tot de laatste hoofdstuk van een historisch A partir del verhaal. capítulo 7 lo que empiezan son las profecías. Vanaf hoofdstuk 7 beginnen de profetieën. De seguro que el capítulo que vamos a leer, capítulo 6, versículo 19 hasta el 22, Hoofdstuk 6 en wat we gaan lezen, vers 19 tot met 22. el capítulo 6 es el libro más famoso de todo el libro de Daniel. Is de meest bekende hoofdstuk van het boek van Daniel. Daniel en el foso de los leones. Daniel in de leeuwenkuil. Pero ¿saben qué? Maar weet u wat? Este libro termina la parte histórica hablando de la confianza en Dios y de la protección de Dios sobre sus hijos. Het eindigt met praten over Gods bescherming en ons vertrouwen in hem. Bueno, abra conmigo el libro de Daniel capítulo 6, Daniel 6, versículo 19. vers 19. El rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, y subraya esa palabra, continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Había confiado. Resiliencia espiritual. Confiados en Dios. Geestelijke veerkracht, vertrouwd op God. Los resilientes espirituales deben de confiar en Dios, no solo a veces, De geestelijk veerkrachtige mensen moeten niet soms no op solo God cuando las vertrouwen. cosas van bien, Niet wanneer de dingen goed gaan. no cuando tenemos un plan establecido de lo que vamos a hacer, Niet wanneer wij een plan gevestigd hebben over no wat we cuando zullen doen. estamos solo en libertad Niet wanneer wij bevrijd o en zijn. salud Of in o en gezondheid zijn. prosperidad. Of in voorspoed. Los resilientes espirituales son aquellos que confían en Dios siempre. Maar altijd. Aun cuando no entiendan lo que Dios está haciendo. Zelfs wanneer we niet begrijpen wat God aan het doen is, moeten wij Aunque por la vertrouwen. fidelidad a Dios sean echados en el foso de los leones. Ook al wordt je hierdoor in de leeuwenkuil Alguien gestuurd. puede decir conmigo, amén. Kan iemand met mij amen roepen? Yo quiero hablarles a ustedes acerca de los hábitos que desarrollan en un resiliente espiritual una fe inconmovible, una confianza siempre en Dios. En nu wil ik u laten zien welke gewoonten ons zullen helpen om altijd op God te vertrouwen. Y lo primero que encontramos Het eerste wat wij zien, en el capítulo 6 de Daniel, en el hoofdstuk versículo 4 y 5, 6 van Daniel, vers 4 en 5. dice que los
compañeros de Daniel, los gobernadores, los sátrapas, se pusieron de acuerdo buscando una forma is dat ze op zoek waren naar een manier de cómo hallar ocasión para señalar y para quitar de en medio a Daniel, debido a que Daniel podría ocupar el lugar más importante om iets te vinden om over hem te klagen en el reino del rey Darío. in het koninkrijk van Darius. Pero lo que me llama la atención Maar wat mijn aandacht trekt, es que ellos dicen, no hemos encontrado en él ninguna falta, is dat zij geen grond voor een aanklacht konden vinden, ningún vicio, geen verslaving, porque él es fiel. omdat hij trouw Y is. entonces llegan a la conclusión En ze komen tot de conclusie, de la única manera que podemos encontrar algo donde señalar a Daniel op de enige manier dat wij hem kunnen aanklagen, es en la ley de su Dios. is met de wet van zijn God. Necesitamos algo, We hebben iets nodig, podemos encontrar algo que su ley choque, iets dat su zijn, ley, sus mandamientos, las escrituras de su Dios, iets dat de wet van zijn God of de geboden choque con la del reino, tegen die van het koninkrijk gaan. en este caso de Darío. En in dit geval van Darius. Miren, la semana pasada tuve la oportunidad Vorige week kreeg ik de kans de ir a una tienda donde prácticamente los dueños y gran parte del personal son judíos. om naar een winkel te gaan waar de werknemers bestonden en de eigenaren uit Joden. El lugar de el parking, el lugar de aparcar los autos, estaba en manos también de un joven judío. En de parkeerplek die was ook in handen van een jonge man die Joods was. Lo que me llamó a la atención En wat mijn aandacht trok, fue que al ir a pagarle vi que en su casucha, is dat toen ik hem ging en el lugar betalen, donde él estaba, en el kiosco, como usted le quiera llamar, toen ik hem ging betalen, ik zag tenía la Torah abierta. dat hij de Torah open had in de kiosk. Para que cada momento que él disponía de su tiempo, ¿sabe lo que iba a hacer? Zodat elk moment dat hij tijd had, A leer la palabra de Dios, a Hij leer el Gods woord Antiguo Testamento, kon lezen, het Oude Testament, leer la Biblia. de Bijbel Me lezen. llamó a la atención Het trok mijn aandacht. cómo este joven en su trabajo, Hoe kon deze jonge man op zijn entre el werk servicio a un cliente y otro, dedica su tiempo para la meditación en la palabra de Dios, zijn tijd investeert in Gods en las woord, promesas para su pueblo. in de beloften voor zijn Y volk. seguro que entre una lectura y otra eleva una súplica al Dios del cielo, recordándole sus promesas para su pueblo. En wellicht doet hij ook een gebed tijdens het lezen. En una de las primeras ocasiones que visité Israel, In een van de eerste gevallen dat ik Israël heb bezocht, el guía turista nos dijo, ¿saben ustedes cuál es la principal entrada que percibe Israel en el mundo entero? zei de gids, weet je wat de eerste inkomens zijn van heel Yo supuse Israël? que era el turismo. Ik dacht, toerisme. Veo tantos turistas que de seguro el mayor ingreso que recibe este país de dinero se debe al turismo. Ik zag zoveel toeristen dat ik dacht, zij halen het meeste winst uit het Y me dijo, toerisme. no, Hij zei nee. el principal producto que vendemos al mundo entero se llama conocimiento. Het is kennis. Me sorprendió, no lo esperaba, Ik verwachtte dit niet. pero luego descubrí Maar daarna ontdekte ik que Israel tiene un poco menos de 20 millones de dat habitantes, Israël minder dan 20 miljoen, que equivale a la población del mundo al 0,2% de la población mundial. dat 0,2% is van de hele bevolking. Eso representa el pueblo de Israel en comparación con el mundo entero. Dat vertegenwoordigen zij in vergelijking met heel de wereld. Pero ¿sabía usted que entre el 3 y el 4% de los premios Nobel va a un judío? Maar wist u dat 3 en 4% van O de sea, prijzen, Nobelprijzen, Que de naar cada een Joodse 4 gaat? premios Nobel que se entregan, Van de 4 uno lo gana un judío. wordt gewonnen door een Jood. El 21% de los premios Nobel en la física va a un judío. El 21%. 21% in de wetenschap gaat ook El 31% de los premios Nobel son entregados gaat naar de a un Joden. judío en el área de la medicina. Wat medicijn betreft. Y en el área de la economía, En in de economie el 40% de los premios Nobel son judíos. gaan 40% van die prijzen naar de Joodse mensen. ¿Sabe usted por qué los judíos han desarrollado
tal conocimiento, tanta revelación, En weet u hoe zij dit voor elkaar hebben gekregen? se deben a la meditación en la palabra de Dios. Omdat zij mediteren in Gods woord. El conocer la palabra de Dios Gods woord kennen. trae revelación, Brengt openbaring. trae iluminación. Brengt verlichting. Los hombres amigos de Daniel, los enemigos de Daniel más bien, De vijanden van Daniel, lo que buscaban era alguna ley, algún mandamiento de la ley del Señor wat zij zochten was iets in de wet van que zijn God. pudieran poner en peligro o poner en riesgo su estabilidad porque chocara con sus costumbres paganas. Dat hun stabiliteit in gevaar bracht. Y déjeme decirle algo acerca de lo que es la ley. En ik zal u vertellen wat de wet is. Permítanme comenzar diciéndoles que toda ley Elk wet es paralela. is parallel. Todo principio Elk principe es paralelo. is parallel. Todo conocimiento, todo principio en el mundo natural tiene una connotación paralela en el mundo espiritual. Alle kennis en principe heeft een parallel eigenschap met de geestelijke wereld. Oigan lo que ellos dicen. En luister goed wat zij Ellos zeggen. hacen que el rey Darío pueda firmar un edicto donde la ley, donde su sello estuviera puesto. Zij maken dat koning Darius een stempel gaf. Porque la ley de los reyes no podía ser abrogada, no podía ser revocada. Want de wet kon niet teruggedraaid worden. Lo que quiere decir Dit wil que zeggen después que un rey daba una ley, dat nadat een koning een wet gaf, ni él mismo podía echarla, invalidarla, quitarla. hij het zelf niet eens kon ongeldig Y maken. la historia más clara para ver esta verdad es en la historia que hemos leído. En de geschiedenis laat ons zien dat dit waar is. Porque ellos presionan al rey a firmar esa ley. Want zij onderdrukken de koning om dit Nadie te tekenen. podía elevar oración o súplica a ningún Dios Niemand kon tot een andere ni a god, ningún hombre andere durante god 30 eren días, sino solamente al rey Darío. gedurende 30 dagen alleen Darius. Ellos conocían la vida de Daniel. Zij kenden het leven van Daniel. Así que ellos establecieron que él debía firmarlo por la ley de Media y de Persia. Dus ze hadden gevestigd dat hij dit ondertekende. Como bien lo dijo el rey Darío, En zoals koning Darius la het cual no zei, puede ser revocada. die je niet kan terugdraaien. Aún el rey Darío, cuando descubrió que había puesto en peligro a su principal gobernador, Zelfs toen Darius zag dat hij iemand in gevaar had dice que él gebracht, intentó todo el día para librar a Daniel. probeerde hij alles te doen om Daniel te Pero aún el bevrijden. mismo rey, queriendo revocar la ley que él había dado, Maar ondanks dat hij het zelf wilde terugdraaien, no pudo, kon hij het niet. porque no se podía revocar. Omdat je het niet kan terugdraaien. Una ley de los reyes en la tierra Een wet van een koning hier op aarde no puede ser revocada. kan je niet terugdraaien. Ni siquiera el mismo rey la puede invalidar. Niet eens de koning zelf. Ahora kan yo le hago a ongeldig usted una verklaren. pregunta. En nu stel ik u de vraag. Si en el mundo natural, Als in de natuurlijke si wereld entre los hombres de la tierra, tussen de mensen las leyes, los edictos, los decretos que los reyes de la tierra dan, de wetten en de uitspraken die de koningen geven, confirman, bevestigen si no pueden ser revocados, en niet teruggedraaid kunnen worden, cuánto más des te meer en el mundo de espiritual, geestelijke las wereld, leyes de Dios, de wetten van los God, edictos de de Dios, uitspraken los van God, decretos de Dios, de bevelen no van God, pueden ser kunnen niet revocados. teruggedraaid worden. Yo creo que usted no entendió lo que estaba diciendo. Ik denk dat u mij niet De begrijpt. seguro que estaba hablando con alguien mientras yo predicaba. U was zeker met iemand anders aan Mientras het yo le praten. hablaba a usted diciéndole, Terwijl ik tot u ¿sabe sprak. por qué usted puede tener confianza en Dios? Weet u waarom u vertrouwt Porque u Él zijn es op fiel a God? su palabra. Omdat hij trouw is aan Porque zijn Dios woord. no viola su palabra. Omdat hij zijn woord niet ¿Sabe usted lo overtreedt. que es la palabra de Dios? Weet u wat Gods woord Es una expresión de sí mismo. Een uitdrukking van zichzelf. Lo que Dios dice Wat God zegt. es una manifestación. Is een manifestatie. Es una expresión de Él Een mismo. uitdrukking van hemzelf. Por lo tanto, Dios no viola su En palabra. daarom overtreedt Los hij zijn decretos woord que niet. Dios ha dado De
alles wat God heeft Las beveld, palabras que Dios ha de dicho woorden die God heeft permanecen uitgesproken, en la eternidad blijven in de de manera eeuwigheid. irrevocable, Op een de manera onkeerbare inquebrantable. manier, onbreekbare Por eso manier. Daniel podía poner su vida en peligro, Daar kon Daniel zijn Porque leven in él gevaar sabía brengen, omdat hij wist que las leyes de los hombres dat de wetten van de no eran mensen revocadas, niet pero mucho omkeerbaar menos waren, maar la ley de Jehová, Dios de los ejércitos, minder nog de wet van jamás God. podrá ser revocada. Nooit Hoy teruggedraaid yo vengo a worden. decirte a ti Ik kom u que puedes vertellen confiar en Dios, dat u vertrouwt que kunt zijn puedes op God. desatar de tu vida la rama a la que tienes y te mantienes apegado. Dat u de tak kan loslaten. Puedes soltarla aunque debajo de ti lo que parezca sea un precipicio. Ook al lijkt het dat er leegte is. Porque su diep palabra dal no onder u, miente. Omdat zijn woord niet Él liegt. es justo, Hij is rechtvaardig. fiel trouw. y es verdadero. En werkelijk. Él guarda la palabra. Hij komt zijn Él woord cumple na. la palabra. Hij komt zijn woord El na. Señor Jesucristo dijo De Heere Jezus zei que mejor falta el cielo, dat beter mejor dat de hemel falta la voorbij tierra, gaat de aarde. pero que ni una jota, Maar ni una tilde niks van zijn woord va a quedar incumplida en la palabra de Dios. zal vervagen. Usted puede caminar confiado. U kunt vertrouwd Yo no sé si a wandelen. ti el temor te ha asediado. Ik weet niet of de angst No u sé si has controle perdido heeft el over u. trabajo. Of u uw baan hebt verloren. No sé si estás bajo presión Of u onder y oppressie estás bent. sintiendo los ataques de las tinieblas En u de aanvallen van de duisternis voelt contra tu vida. tegen u. Pero vengo para Maar decirte, ik kom u vertellen. los mandamientos de Dios son Gods irrevocables, geboden zijn pero también onomkeerbaar. sus promesas, Maar ook zijn beloften. su cuidado, Zijn su zorg. protección. Zijn bescherming. Alguien puede decir amén. Amen. El creyente espiritual, De geestelijk el geloof. resiliente De espiritual, veerkrachtig gelovige. confía en Dios no solo a veces, Vertrouwt op God niet alleen sino soms, maar siempre. altijd. Vamos, dele fuerte el aplauso al Señor. Toda verdad es paralela. Elk waarheid is parallel. Los mandamientos de los hombres, de los reyes de la tierra son o eran irrevocables. De geboden van de mensen hier op aarde Mucho waren más onkeerbaar. Des la te meer palabra de Dios, Gods woord, que es viva y es eficaz, die levend que is, permanece para die siempre, blijft voor que cuando eeuwig. Dios la envía nunca vuelve Dat vacía, wanneer God het stuurt, sino het que nooit siempre alleen hace terugkeert. todo lo que Dios mandó para Het doet hacer alles wat God beveelt y heeft. dará el fruto En het zal de a su vruchten werpen tiempo. op zijn Alguien tijd. puede decir amén. Amen. Aleluya. Halleluja. La ley de Jehová. Gods El wet. hábito de leer, de meditar y de obedecer a la palabra de Dios, la cual es irrevocable. De gewoonte om Gods woord te lezen en die te Eso va a ayudarte a gehoorzamen. ti Dat zult u helpen a confiar en Dios siempre. om altijd op God te vertrouwen. Lo segundo que vemos en la vida de Daniel, Het tweede wat wij zien in het leven van el Daniel. segundo hábito, Tweede la gewoonte. segunda costumbre que él como hombre espiritual había desarrollado, De tweede gewoonte die hij had ontwikkeld. aparte de la palabra, el apego a la palabra de Dios, Naast Gods woord fue la oración. was het gebed. La oración. Gebed. Ese énfasis que vemos Die nadruk die wij zien de Daniel van Daniel. ir a su casa conociendo el peligro al que se exponía, Die naar huis ging terwijl hij in gevaar was. abrir las ventanas de su casa para no esconderse de nadie, De ramen openmaken om niet te onderduiken voor niemand. enfocar, hacerlo en dirección hacia su tierra Richting zijn land para recordar te a doen, Dios las promesas, om God de beloften te herinneren. postrarse en tierra Knielen op y de grond. hacerlo frecuentemente. En dit regelmatig doen. El libro habla de 3 veces al día. Ze hebben het over 3 keer per dag. 3 veces al día lo hacía. 3 keer per dag Lo que deed hij muestra es het. un énfasis, una connotación. Ze leggen nadruk hierop. Porque el final del versículo dice, Want aan het einde van de vers staat como er, solía hacerlo. zoals het een gewoonte voor hem was. Esa vida de oración
ese gebedsleven, hábito de die oración, gewoonte van gebed, ayuda al creyente a confiar en Dios. helpt de gelovige om te Ayuda vertrouwen al op God, creyente a desarrollar una fe firme en om een Dios. standvastig geloof te ontwikkelen in La God. oración ayuda Gebed a helpt desarrollar la vida espiritual del om je creyente geestelijk leven te ontwikkelen. y hacer, por muy débil que sea el En creyente, hoe zwak de gelovige ook is, convertirlo en una roca inconmovible. hem een steen maken, Alguien een puede rots decir maken, amén. die onbewegelijk is. La oración trabaja en 3 dimensiones. Gebed werkt in 3 dimensies. Basados en el libro de Lucas, capítulo 16, Gebaseerd op Lucas 16, a partir del versículo 31 dice vanaf vers 31 staat que er Jesús subió al monte a orar. dat Jezus de berg op ging om te Tomó bidden. consigo a Pedro, a Juan, a Jacobo, Hij nam met zich mee y enkele dice el mannen. texto, y mientras oraban, En terwijl zij baden, staat er, él fue transfigurado. werd hij veranderd. La primera dimensión en la que la oración trabaja, ¿sabe usted en cuál es? De eerste dimensie waar God werkt, weet u welke die is? En la transformación del que ora. In de transformatie van degene die bidt. El que ora es el primero que cambia. Dat is de eerste persoon die Antes de verandert. que cambie todo lo demás, el que ora cambia. Voordat alles verandert, verandert eerst degene die La aan het vida bidden is. espiritual del que ora es revolucionada, Het geestelijk leven es transformada. wordt ontwikkeld en getransformeerd. Lo primero que la oración va a lograr es que te va a llevar a ti a una transformación en la presencia de Dios. Gebed zal je brengen tot een transformatie. En la mitología griega había un decir In de Griekse mythologie was er een uitdrukking que quien se postraba delante de un Dios se convertía en ese Dios. dat degene die knielde voor een God, die God werd. Lo cierto es En het ware is que en la medida en que nosotros pasamos más tiempo con Dios, dat in de mate dat wij meer tijd somos doorbrengen met God, transformados a su imagen. wij getransformeerd worden tot zijn Empezamos a evenbeeld. parecernos más a We Dios. beginnen meer op God te Su lijken. naturaleza de santidad, Zijn natuur van su heiligheid, unción, su victoria, zijn salving, zijn su overwinning autoridad empiezan a fluir a Zijn través del autoriteit. creyente que ora. begint te vloeien. La oración transforma al orador. Gebed transformeert. Mientras Jesús oraba, se transfiguró. Terwijl Jezus bad, verheerlijkt hij zich. Lo segundo que hace la oración Het tweede wat gebed doet, es que impacta la dimensión espiritual. is dat zijn impact brengt in de geestelijke La dimensie. segunda dimensión en la que la oración tridimensional opera es en el mundo espiritual. Is in de geestelijke wereld. Porque cuando usted ora, Want wanneer u bidt, el mundo espiritual empieza a trabajar. begint de geestelijke wereld te En el mundo werken. espiritual, aunque usted no lo vea, Ook al ziet u het niet, empiezan a acontecer cosas sobrenaturales. gebeuren er dingen in de geestelijke El texto wereld. dice que mientras Jesús oraba, De tekst zegt dat terwijl se le Jezus aparecieron bad, Moisés, Mozes se verscheen, le aparecieron Elías. Elia verscheen. ¿En qué dimensión estaban Moisés y In Elías? welke dimensie waren Mozes en En la Elia? dimensión espiritual. In de geestelijke. De igual manera, cuando usted ora, déjeme Op decirle, dezelfde manier, wanneer u bidt, el mundo espiritual empieza a ser transformado. begint de geestelijke wereld La te oración transformeren. activa el mundo espiritual. Gebed activeert de geestelijke Ángeles wereld. empiezan a moverse. Engelen beginnen te Es bewegen. posible que usted no lo vea. Het is mogelijk dat u het niet Es ziet, posible que usted no lo perciba. dat u het niet voelt. Pero déjeme decirle algo. Maar laat me u vertellen, La oración cambia al orador. gebed verandert Pero la degene oración die bidt, también impacta el mundo maar ook espiritual. de geestelijke wereld Hace wordt que el veranderd. reino de los cielos se Het muevan. maakt dat het koninkrijk der Por hemelen eso mientras beweegt. Jesús oraba, En daarom, terwijl Jezus bad, hubieron apariciones sobrenaturales. kwamen er bovennatuurlijke verschijningen. Hubieron apariciones de gente que habían estado en este mundo pero que habían partido. Van mensen die al heen waren gegaan. Y desde el mundo espiritual En vanuit de geestelijke estaban wereld influyendo en el mundo hadden natural. ze invloed op de natuurlijke wereld. Lo que hace también la oración tridimensional Wat gebed ook doet, es que aparte de transformar al orador, is dat naast het veranderen van degene die bidt, transformar el mundo espiritual, de tocarlo, geestelijk- influenciarlo, activarlo, geestelijke wereld te beïnvloeden en activeren. por lógica, Het logica el mundo espiritual empieza a incidir en el mundo físico begint de geestelijke wereld te y opereren el in mundo de en el que fysieke usted vive wereld. empieza a ser En de transformado. wereld waarin u leeft begint te Así que la veranderen. oración transforma al que ora. Dus gebed verandert degene La die oración bidt.
toca, activa el mundo espiritual Raak de geestelijke wereld para aan. que usted desde el mundo espiritual Zodat u vanuit de geestelijke cambie el wereld mundo en el que vivimos. de wereld verandert waarin wij Dice el leven. texto que ellos empezaron a hablar acerca de la venida del Señor, Zij begonnen te praten over de komst van de su Jezus. entrada en Jerusalén. Over zijn komst in Oh, Jeruzalem. usted empieza a ver las cosas que han de U acontecer. begint de dingen te zien die nog moeten La komen. oración prepara lo que usted va a hacer. Gebed bereidt voor wat u zult La doen. oración conquista las guerras antes de usted haber ido a ellas. Gebed verovert de Oh, hay strijden alguien que está voordat u ze hebt escuchándome gevochten. aquí. ¿Hay algún evangélico pentecostal todavía en Holanda Is er iemand die mij hoort? que sabe que la oración Die weet dat gebed opera en usted, in u te werk opera en gaat. el mundo In espiritual, de geestelijke wereld. pero que usted ordena lo desordenado? Maar dat u bevelt dat wat in chaos Usted was, endereza weer lo recht que wordt está gemaakt. torcido por medio de la Dat wat oración. krom was weer recht wordt gemaakt. Usted door middel abre van camino gebed. donde no U había. opent een weg waar geen Por weg medio de la was. oración usted provee lo que hacía Door falta. middel van gebed komt Por u medio de la voorziening. oración usted toma las promesas de Dios para sanidad de los En enfermos, neemt u de beloften voor de para mensen die salvación ziek de los zijn. perdidos, Voor de verlossing. para voor degenen die victoria de verloren las waren. batallas, De overwinning voor al uw para strijden. reprender al mundo de las tinieblas, Om de wereld van de para duisternis uit te sujetar a los drijven. principados y De potestades. Duitserse koninkrijken onder Esta te werpen. generación, Deze generatie. esta operación, este género, Deze no sale si es generatie. con oración y ayuno. Dit gaat niet weg zonder gebed en La oración y vasten. el ayuno te mueve a ti a una dimensión de fe Gebed en vasten brengt u tot een niveau para van hacer geloof. que lo que tú has creído lo recibas Om te maken en dat el u nombre hebt de geloofd, Jesús de u Nazaret. ook ontvangt in Alguien Jezus' puede decir naam. amén. Aleluya. Halleluja. Daniel oraba Daniel bad como solía hacerlo. zoals het een gewoonte was. Esto quiere decir que lo que usted necesita Dit wil zeggen dat wat u nodig hebt, es incrementar su tiempo de oración. is uw tijd in gebed groter te maken. ¿Cómo está su tiempo de oración? Hoe gaat het met uw tijd van gebed? ¿Bajo qué presiones está usted en este momento? Onder welke opressies bevindt u zich? La forma de transformarlo De manier om dit te es por veranderen medio de la oración. is door middel van geloof. Hábitos que hacen que la fe del resiliente espiritual crezca para confiar en Dios siempre. Gewoonten die maken dat uw geloof vergroot wordt om altijd op God El te hábito de la vertrouwen. palabra de Dios. Gewoonte om Gods woord El te hábito de la bestuderen. oración. Gewoonte van gebed. Y el tercer hábito, En de derde gewoonte, el hábito de confiar en Dios. vertrouwen op God. Diga conmigo, siempre. Zeg met mij altijd. Confiar en Dios siempre. Altijd op God Yo vertrouwen. quiero comenzar mi tercer punto con una pregunta. En mijn derde punt wil ik beginnen met een vraag. ¿Cuántas noches pasó Daniel Hoeveel nachten bracht Daniel en el foso de los door leones? in de leeuwenkuil? Una sola noche. 1 avond. La pregunta es, En de vraag is, ¿cuánto tiempo había pasado Daniel en el palacio? hoeveel tijd had Daniel in het paleis Según los doorgebracht? historiadores, posiblemente Daniel se hizo manifiesto su posición cuando tenía 17 años. Ze zeggen dat hij 17 jaar oud was. Suponiendo que Daniel llegara hasta los 90 en el palacio, En misschien werd hij 90 jaar daar. porque tuvo una vida longeva. Omdat hij een langdurig leven had. Afectó el imperio de Nabucodonosor cuando Hij los bracht babilonios. Impact in de koninkrijk van Nebukadnezar. Participó de una manera más sencilla, más mínima en En op el een reinado minimale de su manier. hijo Belsasar. Ook in Belshazzar. Afectó el reino de Darío. Ook impact bracht hij in de Y como koninkrijk termina el van Darius. capítulo 16 dice, y él prosperó en el reinado de Darío y de Ciro el persa. En ook van Cyrus de Persa. Así que él vio 4 reyes. Dus hij zag 4 koningen. ¿Sabe cuántos años aproximadamente tuvo en el palacio? Weet u hoeveel jaar hij in het paleis doorbracht? 73 73 años. jaar. Mientras que Daniel solo pasó una noche en el foso de los leones, Terwijl hij 1 avond in de leeuwenkuil doorbracht, permaneció 73 en el palacio. bleef hij 73 jaar in het Déjeme paleis. decirle una cosa por si Laat no lo me u sabía. vertellen voor als u het niet wist. Era más pequeño el peligro en el foso de los leones
Het gevaar in de leeuwenkuil was kleiner que los peligros dan de gevaren que durante 73 años, gedurende 73 rodeado de jaar paganos, omringd door, rodeado de celosos, de envidiosos, door jaloerse que mensen. procuraban por todas las maneras. Die op welke manieren dan ook. Cuando el texto dice que ellos Hij buscaban probeerde aan te ocasión, Zij zochten iets. la palabra ocasión en hebreo es la palabra illa, que quiere decir un pretexto. Zij zochten argument. Andaban buscando minuciosamente. Zij waren op zoek. Daniel naar iets. estaba bajo la lupa. Daniel was onder de loep als het ware. Las presiones y los peligros que enfrentó durante 73 años De, fueron mucho mayores que lo que enfrentó en una noche en el foso de los leones. de oppressies en gevaren die hij 73 jaar lang heeft meegemaakt waren groter dan die van 1 nacht in de leeuwenkuil. Eran más peligrosos los compañeros del palacio De vijanden van het que paleis los waren leones en el gevaarlijker foso. dan de leeuwen in die leeuwenkuil. Oh, gloria a Dios. Los leones De leeuwen eran cositas pequeñas waren kleine dingen para las bestias con las que él se veía enfrentado todos los días, que andaban buscando minuciosamente in vergelijking met de beesten die altijd op zoek waren naar algún iets pretexto para acusarlo delante hem del rey. aan te klagen voor de koning. Y dice el texto, En de tekst zegt, y no hallaron absolutamente nada, ze konden niks vinden porque él no Omdat tenía hij vicios geen verslavingen had y era fiel. en was Buscaron betrouwbaar. en la vida moral de Daniel, Zij zochten in zijn morele leven, buscaron iets. en su conducta, in zijn houding. pero la palabra de Dios dice, y no tenía vicios. Maar Gods woord zegt, en hij had niks. No había nada que dominara su vida. Niks om hem Pues aan es te un hombre de klagen. Dios, Hij was een man un van hombre God. libre. Een bevrijd man. Libre no es el que hace lo que Want quiere. vrij is niet degene die Libre doet es wat el hij que wil, hace lo que debe de maar degene die hacer. doet wat hij moet doen. Pudieron estudiar durante 73 años Gedurende y 73 nunca jaar encontraron un pretexto hebben zij niks kunnen de qué vinden tegen acusarle. hem. Geen argument. Número 1. Nummer 1. Él enfrentó solo una noche en el foso de los leones, pero enfrentó 73 largos años la presión de sus compañeros. Hij bracht 1 avond door in de leeuwenkuil, maar 73 jaar. La confianza en Dios no se desarrolla en una noche. Gods vertrouwen wordt niet ontwikkeld in 1 nacht. Es un hábito. Het is een gewoonte. La confianza de Dios se va a manifestar Gods vertrouwen wordt en el día gemanifesteerd. crítico cuando todos los días In de meest kritische has dag. aprendido Terwijl je elke a dag hebt desarrollar geleerd el músculo de la fe, om het de la confianza om en de Dios. spier van geloof en Dígamelo a vertrouwen in God te mí. ontwikkelen. Dígamelo a mí. Vertel het mij maar. Que los médicos me han dicho que no hay esperanza para mi mamá. De dokters hebben gezegd dat er geen Dígamelo a hoop is mí. voor mijn moeder. Y me llaman diciendo la saturación de su oxígeno ha bajado a 44 cuando debe de estar en 100. En ze bellen en zeggen dat het slechter Señor gaat. López, no le damos esperanza. We geven u geen hoop. Y yo le meneer digo, Lopez. caballero, En ik zeg, mi jongeman, madre está en las manos de mijn Dios. moeder is in Gods handen. Tranquilo. Rustig maar. Ya yo me encontré con Dios el sábado pasado, Ik heb al een ontmoeting gehad donde met Dios God me zaterdag, confrontó a mí waar diciéndome, hij mij confronteerde en zei, ¿en dónde está más segura tu mamá? waar is jouw moeder ¿En la mano veilig? de los médicos de la ciencia In de handen van de dokters, o de en mis wetenschap, manos? of in mijn handen? Y yo le dije, Señor, En ik zei, Heer, mejor que esté en tus manos y no en las de los het is médicos. beter dat ze in uw handen is. Déjame dan in die van de decirte, dokters. Señor, que tú abres camino en el U desierto. opent de weg Tú midden in de divides las woestijn. aguas del mar rojo. U laat Tú de das zee agua de la splitsen in roca. twee. U geeft Tú water uit de sostienes el rots. universo en la palma de tus U manos. behoudt het universum in uw Oh, hand. toda la Biblia trata de una sola Heel cosa. de Bijbel spreekt over één Para ding. Dios, Voor God nada es is er imposible. niks onmogelijk. Nada es imposible. Niks onmogelijk. Y ese caminar diario con En Dios, het dagelijks wandelen met meditando God. en su palabra, Mediteren in zijn orando woord. Bidden. continuamente. Constant En el bidden. día de la crisis, Op de meest tan kritische solo dag vas a manifestar lo que por años zal gemanifesteerd has worden. venido Dat u desarrollando. voor jaren hebt ontwikkeld. Daniel, 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 el Dios al que tú con
continuamente sirves. De God die jij Oh, constant dient. porque el resiliente espiritual Want de geestelijke no verkrachtige sirve a persoon veces. dient niet soms. Lo hace Hij continuamente doet het y lo altijd. hace siempre Altijd. para que el día de la crisis, Zodat in de meest el kritische día de los leones, de dag van de leeuwen, Rey Darío koning vive Darius, para siempre. leef voor Mi eeuwig. Dios al que sirvo Mijn God die ik mandó dien, su ángel. heeft zijn engel Oh, gezonden. estoy hablando de ángeles al servicio Ik de heb los het creyentes. Over engelen. Tot Los uw ángeles bediening. todavía participan De engelen die en la deelnemen función en el trabajo. in het werk. Los ángeles llevan comida al Señor Jesucristo cuando ayunó. De engelen brengen eten. Los ángeles estuvieron con Jesús para fortalecerle después de ser tentado. En waren met Jezus om hem te El ángel del bekrachtigen. Señor estuvo con Pablo cuando su barca se anegaba. De engel van de Heer was met Y Paulus. el ángel del Señor también visita los fosos cuando estamos en peligro de leones. En was ook met Daniel in de leeuwenkuil. La palabra de Dios dice Gods woord zegt que los ángeles son ministros dat de engelen enviados para el servicio de los herederos de la salvación. zonde voor ons. Déjame decirte que hay ángeles Er zijn que engelen pelean batallas die strijden a favor de los siervos de voor Dios. u, voor de dienaars van Eliseo, God. cuando vinieron los asirios, Elisa, toen de Assyriërs kwamen, aunque él era solo él contra todo el ejército Aunque asirio vos más hay poderoso en eenzaam. ese momento, tegen de meest krachtige leger, podía estar tranquilo. kon hij gerust zijn. Mayor es el que está conmigo Groter is degene die met que el mij que is, está con dan ellos. degene die met hen is. Porque había multitud de ángeles, Omdat er een menigte was. carrozas de fuego, Menigte. gente de a caballo que llenaban todo el campamento, Wagens, paarden. huestes, millones de ángeles, Miljoenen engelen. arcángeles, potestades espirituales. Engelen, geestelijke Que déjeme krachten. decirle una cosa, En laat me u vertellen. no aparecieron, Ze verschenen niet plotseling. estuvieron ahí todo el Ze tiempo. waren daar altijd. Como déjeme decirles, está con usted, En zo is het ook met camina u. hoy conmigo, Zo zijn ze ook met va u. donde usted va, solo que algunos no lo pueden ver. Ze gaan waar u heen gaat. Hay muchos que lo que ven son opresiones, Velen zien alleen lo que ven oppressies. son demonios, Demonen. sienten de todo. Ze voelen van alles. Si hay una brisa, sienten al diablo en su Als ze casa. een wind voelen, voelen ze God. de Aunque el duivel diablo in no huis. sea omnipresente, Ook al kan de duivel niet overal aunque zijn. no sea el diablo, Ook al is het de duivel niet. visualizan al diablo en todo. Ze visualiseren de duivel Yo in alles. visualizo los ángeles de Ik Dios. visualiseer de Yo engelen visualizo van a God. Dios mismo. Ik visualiseer Yo God visualizo su zelf. presencia conmigo, Zijn aanwezigheid su met mij. protección Zijn conmigo. bescherming. El diablo es una marioneta en las manos de Dios. Is een marionet in Gods Alguien handen. puede decir amén. Amen. Déjeme concluir con esto. ¿Sabe cuáles fueron los beneficios de Daniel haber confiado en Dios? Laat me toe om te concluderen met dit. Weet u wat de resultaten zijn om in God te vertrouwen? Por Daniel haber confiado en Dios, impactó todo el imperio de los medos y de los persas. Daniel bracht een grote impact. Lo que se conocía como Mesopotamia, pero ahora añadiéndole a lo que es Irak e Irán. Ook Irak en Iran. Ese vasto territorio que ocupa hoy Irán eran los persas de Het antiguo. gedeelte De la van Biblia. Irak is en Iran waren de Persas. Porque entonces el rey Darío dio un edicto. Koning Darius gaf een bevel. Yo, Darío, Ik, Darius, declaro verklaar que todos los pueblos dat alle volken teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. ontzag moeten hebben voor de God van Daniel. Hubo un impacto en el imperio entero. Er werd een impact Cómo gebracht tu in heel het confianza imperium. afecta la vida de otros. Hoe uw vertrouwen impact Afecta heeft in het familias, leven van afecta anderen, naciones. families, naties. He dicho que tu fe va a impactar. Uw geloof zal een impact brengen. O yo no sé si usted lo cree, pero estoy diciendo, vengo a declarar en el nombre de Jesús, vengo a desatar una palabra espiritual para decirte que tu fe va a tocar en tu trabajo, Dat uw geloof impact va a zal afectar brengen en op tu uw ciudad, werk, op uw va a stad, tocar tu familia. uw familie. Tu fe afecta la vida de Uw otros. geloof brengt impact Para in het llevarlos leven al Dios van vivo. anderen, om ze brengen tot de levende God. El segundo beneficio fue, Het tweede resultaat en voordeel y Daniel prosperó was dat Daniel voorspoedig werd.
Cuando tú confías en Dios, Wanneer u vertrouwt op God, trae prosperidad a tu vida. brengt dit voorspoed La voor uw palabra leven. prosperar que aparece en el capítulo 6, versículo 22, Het woord dat wij zien es voorspoedig la misma palabra que aparece en el capítulo 3, versículo 3, que dice: is hetzelfde die wij zien in hoofdstuk 3 waar y los staat. engrandeció. En hij heeft ze groot gemaakt. Quiere decir Dit wil zeggen que por la confianza en Dios, dat door de vertrouwen op God, Daniel, Daniel, después de haber pasado por la experiencia en el foso de los leones, dat hij in de leeuwenkuil was fue geweest, engrandecido mucho más hij veel groter y werd permaneció en victoria, en in overwinning porque bleef. llegó desde el reinado de Darío hasta el de Ciro Omdat hij zoveel koninkrijken heeft sin gezien, caer. zonder te vallen. Prosperidad Voorspoedigheid, espiritual, geestelijk material, voorspoed, materiële, longevidad, langdurig leven, económica. economisch Yo no sé gezien. por qué hay gente que no cree que Dios prospera. Ik weet niet waarom sommigen niet geloven dat God u kan Yo no laten entiendo qué Biblia es voorspoeden. que leen. Welke Bijbel leest u? Si es al revés que la leen. Of leest u het Pero lo andersom? que yo he visto, Wat ik heb que gezien, cuando confiamos en Dios, dat wanneer wij vertrouwen Dios op God, engrandece. God u Haré de groot ti maakt. una gran Ik nación. zal een grote naam Será van u maken. bendición. U zult zegen Te zijn. voy a prosperar. zal u laten Te voy a groeien. engrandecer. Ik zal u groot Alguien puede maken. levantar su voz y decir: poderoso, santo, santo. Demonios huyen.